Hi views. Welcome to Abdullah Tech Vision. broadcast हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपसे ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। और अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अबाउट पेज पर क्लिक करें और दिए गए ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करें। शुक्रिया। start tutorial now. अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल्ला टेक विजन में मोहम्मद उज़ैर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एक गेम की अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो जी हाँ, ब्लाइंड क्रिकेट मास्टर की अपडेट आ चुकी है वर्जन 1.1.3। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन वाला आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट करें। तो मैं आपका दोस्त मोहम्मद उज़ैर, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। Abdullah Tech Vision, new morning of success. तो चलिए चलते हैं ब्लाइंड क्रिकेट मास्टर में। Cricket Master 6 of 57. इसको ओपन करता हूँ। Landscape. Blind cricket. Speech feedback and browse by touch suspended. Tap to start and double tap your check. अब टैप करते हैं। Tap to start. अच्छा, इसमें बात ये है कि कुछ वॉइस अगर ये बोलते हैं ना तो कुछ वॉइसेस कट रही हैं इनके बीच में से। Tap your check. जैसे दिखा दूँ Tap आपको। to start. Listen this sound. When the sound of ball comes. ये कर गई। अब इसमें बॉल की साउंड भी चेंज हुई है, ये देखिएगा। Ready. 1 1. कौन आया? Ready. 2 1. Ready. 4 1. Ready. 4 1. Ready. 2 1. Ready. छक्का। Take 1. Good ball. Ready. 2 1. Ready. 2 1. Ready. 3 1. Ready. 2 1. Ready. Take 1. Good ball. Ready. 2 1. Ready. Take 1. Good ball. Ready. 4 1. Good ball. Ready. Take 1. Good ball. Ready. 2 1. Ready. Take 1. Good ball. Ready. 4 1. Ready. 3 1. Ready. 2 1. Ready. 2 1. 7 1 1. ओए And double tap your check high score. Tap to start and double tap your check high score. हाई स्कोर दिखाओ। And double tap your check high score. Tap to start and your score is 7 1 1. Tap to start. 71 रन। Tap तो to start and double tap your check. अब देखिएगा, मैं इसको एग्जिट करता हूँ। And double tap your check high score. This game is modified Mixmaster. Press back again. Tap to exit game. तो ये चेंजेस हैं। इसमें कुछ साउंड इफेक्ट हुए, जैसे वो गुड बॉल बोलते हैं तो वो क्लैपिंग की आवाज़ आती है, और बॉलिंग साउंड चेंज हुई है, और जब हम जीतते हैं तो उसकी साउंड आई है। ठीक है, तो बहरहाल ये आप ज़रा देखिएगा आज मैंने कैसा खेला गेम। ठीक है, तो बताइएगा कैसी लगी आज की वीडियो, बताइएगा।
अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।